Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But We are concerned about the trouble and trend of irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 We're here at the Georgia Guidestones, outside the tiny town of Elberton, Georgia. These mysterious stones were erected by a secretive group in 1980. We've done deep research to track back exactly who's behind these stones and why they're so significant in the year 2020 and what the Great Reset signifies to every human on Earth. Il m'a dit, Orban, il m'a dit, vous voulez vraiment parler de Soros dans votre livre? Je dis oui. Il dit, vous savez, c'est pas prudent. Hein. Il est très puissant. Il est très puissant. Il y a des centaines d'ONG qui travaillent pour la société liquide. C'est-à-dire une société sans les filiations, sans les nations, sans les États. Soros. Open Borders. Voilà. Open Society. Voilà, Open Society. Et donc ce Soros, en fait, il claque du doigt et Juncker se met à genoux devant lui. Macron se met à genoux devant lui. Tout le monde se met à genoux devant Soros. Que les auditeurs retiennent bien ce nom. C'est le nouveau patron. C'est the big boss de l'Europe. Et ce gars-là, c'est quoi? C'est un spéculateur qui se fait prendre pour un bienfaiteur. Vraiment, cet homme me dégoûte. Écoutez, c'est intéressant de parler de Soros. On sait très très bien qu'il a financé des femelles au Black Bloc, enfin beaucoup de monde, ça c'est clair. Attendez, il finance des députés européens. Il y a un rapport qui dit qu'il finance. Il y a 200 députés européens qui sont dans la main de Soros. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte jusqu'où va l'argent? 200. Oui. Beaucoup, et ces gens qui nous... 200, oui. Et vous savez, c'est tous ces gens de Bruxelles, là, ou qui se couchent devant Bruxelles, devant une espèce de mastodonte informe, cette grande larve, voilà, qui nous commande tous les jours. Tous ces gens, ils sont dans la main de Soros. Moi, un jour, j'ai mené un combat sur les abeilles contre le Gaucho et le Régent. Bon, et puis j'étais tout seul à ce moment-là. Et en face de moi, il y avait un ministre de l'Agriculture de Chirac, un gars de droite qui s'appelait Guémard. Et alors il dit non, faut pas toucher à ça, etc. J'ai pas compris. Et quand je suis arrivé à Bruxelles, on me dit oh là là, on fait le vide sanitaire. Et maintenant j'ai compris depuis quelques jours. En réalité, j'ai compris depuis que j'ai lu dans le Figaro que, Bayer est un des grands bailleurs de fonds. Un des grands bailleurs de fonds des partis politiques européens. Mais comment les gens peuvent-ils encore rester chez eux, ne pas descendre dans la rue et crier « On n'en veut plus de cette Europe, on n'en veut plus ». Diagnosi di Covid-19 effettuate con 78 tamponi diversi, di cui nessuno validato, valutato e autorizzato preventivamente, la cui inaffidabilità è stata addirittura certificata dalla Commissione europea e dall'Istituto Superiore di Sanità. La denuncia arriva dal Codacons e dall'Associazione Italiana Diritti del Malato, con un esposto depositato alle procure della Repubblica di Palermo, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Enna, Agrigento, Trapani e Messina. La richiesta è di svolgere adeguate indagini per i reati di
truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, procurato allarme, falso ideologico e omicidio colposo. Con una dichiarazione congiunta, un gruppo di esperti e ricercatori scientifici di fama internazionale hanno infatti rilevato che i risultati dei tamponi sono del tutto inattendibili e che proseguire nell'utilizzo dei tamponi, da cui ricavare dati utili a determinare proclami sullo stato di emergenza, quarantene individuali o di gruppo e per imporre limitazioni e lockdown dalle scuole alle imprese e alle famiglie, è praticamente senza nessun fondamento scientifico. In particolare, secondo il professore Stefano Scoglio, che ha coordinato le attività per Italia e realizzato lo studio, i tamponi Covid-19 producono fino al 95% di falsi positivi, come certificato dall'Istituto Superiore di Sanità, il che comporta, si legge nella nota diramata dal Codacons, che non esiste tutt'oggi nessun marker specifico del virus e quindi nessuno standard che possa rendere i tamponi affidabili. Dietro l'alto numero di tamponi falsamente positivi, prosegue la nota, si potrebbe nascondere inoltre un grosso business ospedaliero. Secondo quanto dichiarato dall'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, infatti, gli ospedali non si privano dei malati Covid per l'alto indennizzo dato per i ricoveri.